मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 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 मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। 10 बजे भाई के पास हमारी 3 शॉप्स थी, 3 ऑफिस थे, 2 गोडाउन थे। तो भाई के पास अब्बू का फोन आता है, बेटा कैसा काम है? भाई ने बोला 10 बजे, अल्लाह का शुक्र है चल रही है। और मैं अपनी शॉप के ऊपर वीडियो शूट कर रहा था। 10:07 से 10 मिनट के अंदर अंदर आवाज आती है कि गुल प्लाजा में आग लग गई है, मेन स्विच बंद करो। मैंने वीडियो रोकी, मैंने बोला लग गई होगी, क्योंकि इससे पहले भी लोग बोलते ना कि भाई आप लोगों के पास फायर वो अलार्म नहीं था, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो नहीं थे, ये नहीं था। तो भाई इससे पहले भी 6 महीने पहले भी जब सब के ऊपर जब हाई दिन किसी के, जैसे हमारी कोऑपरेटिव मार्केट जली, गोल्डन मार्केट जली, जलाई गई, इसी तरह गुल प्लाजा में भी 6 महीने पहले किसी ने कपड़ा जलता हुआ मेन मीटर में फेंका। उस वक्त भी हमारे गार्ड्स ने सारा ये फायर अलार्म सब चीजें करी और ये सब खत्म हो गया था। तो इससे पहले भी हुआ, लेकिन ऐसी आग नहीं लगी थी। अभी तो ये छोटा सा शॉर्ट सर्किट था, मतलब कि ये आग लगाई गई, किसी ने गलियों के अंदर केमिकल फेंका, जैसा कि मुझे लगता है कि भाई केमिकल फेंका गया और फिर इस तरीके से आग फैलती गई कि हमें टाइम नहीं मिला है। 10:10 पे उन्होंने मेन स्विच बंद करने का बोला, हमने मेन स्विच गिराए। 10:17 के अंदर क्या नाम है, भाई भागता हुआ, अयास पूरी दुकान जल गई है, तू छोड़ दुकान को। मैंने बोला क्या हुआ? बोला नहीं भाई आप छोड़ो दुकान को, निकलो बाहर। मैंने बोला, मैंने अपनी दुकान को वैसे ही शटर फेंका और मैं बाहर निकल गया। बाहर निकलने के लिए गया तो भाई गेट जो 10-10:15 बजे तक हमारे गेट बंद हो जाते हैं, तो गेट बंद ही हो रहे थे, कुछ गेट्स खुल गए थे। तो गेट नंबर 7, गेट नंबर 8 को तोड़ा गया, गेट नंबर 9 को तोड़ा गया। तो गेट नंबर 7 की तरफ भागे, भाई भागता हुआ बोला मेरी दुकान बंद नहीं हुई है, तुम लोग निकलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। गुल प्लाजा कराची, इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। कई रोज़ गुजर गए, आग पे काबू ना पहले तो पाया जा सका, और जब आग पे काबू पाया गया तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शॉप्स में से डेड बॉडीज सामने आ रही हैं। अभी तक एक भी डेड बॉडी इस प्लाजे के अंदर से मुकम्मल नहीं मिली। अगर कोई गठरी की सूरत में बाहर चीज बांध के लाई जा रही है तो उसके अंदर 10 से 15 हाथ, 15 से 20 पाँव, इतनी चीजें सामने आ रही हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं। इस हवाले से डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर डीएनए टेस्ट भी किए जाते हैं तो क्या पता चलेगा कि कौन सा अज़ा किसका है, उनका क्या कहना है। और गुल प्लाजा के अंदर जो आग लगाई गई है, आई विटनेस क्या कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कुछ इंटरव्यूज भी शेयर किए हैं। जो एनी शाहदीन है, उन्होंने आंखों से क्या देखा वो क्या बता रहे हैं। अंदर दुकानदार जो मौजूद थे वो बाहर फोन करके क्या बता रहे थे कि चंद ही सेकंड में आग ने पूरे प्लाजा को अपने लपेट में ले लिया था। आई विटनेस का यही बताना है कि ऐसा नजर आता है कि जैसे केमिकल गिराकर ये आग लगाई गई। इतनी तेजी से ये आग फैली कि चंद ही मिनट में, वो बताते हैं कि 7-8 मिनट के अंदर अंदर जितने लोग इस प्लाजे में उस वक्त मौजूद थे उनके पास टाइम ही नहीं बचा था कि वो बाहर भाग सके या अपनी जान बचा सके। आग केमिकल से लगाई गई है, उनका ये दावा है, जिनका मैंने आपसे शुरू में इंटरव्यू भी शेयर किया है। ये आई विटनेस है, इनकी अपनी वहां पे 3 से 4 दुकानें हैं और काफी ज्यादा इनकी दुकानों में मुलाजमीन भी काम करते थे। सब लोग, इनका कहना था कि अभी तक मिसिंग है, लेकिन अब जो लोग मिसिंग थे वो डेड बॉडीज की सूरत में भी इस प्लाजे में से नहीं मिले, बल्कि टुकड़ों की सूरत में डेड बॉडीज मिल रही हैं। इंतहाई दिलखराश वाकया है। गुल प्लाजा की दुबई क्रॉकरी की एक दुकान में से 30 से जायद डेड बॉडीज मिली हैं और इसमें एक हामला खातून भी थी जिनकी एक वॉइस भी सामने आई, जिन्होंने
کچھ دیر پہلے ہی آگ لگنے سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے گھر میں کال بھی کی تھی. اسی طرح شادی کی شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین بھی اسی ایریے میں موجود تھی, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری شاپنگ ہوگی جو وہ کرنے کے لیے آئی ہیں, اور کتنا اس وقت ان کے اوپر خوف طاری ہوگا جب انہیں چیز کا اندازہ ہوا ہوگا کہ آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور وہ ٹیلی فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنے پیاروں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے انہیں ریسکیو کر لیا جائے, کسی طریقے سے انہیں باہر نکال لیا جائے. اور یہ امید اپنے اندر ہی لیے وہ وہیں پہ جل کر اس طریقے سے دنیا سے گئے ہیں کہ اب ان کی ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے ان کے پیارے تڑپ رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز ہی مل جائیں, لیکن اندر سے جو گٹھلیاں باندھ کر باہر لائی جا رہی ہیں ان میں جو ڈیڈ باڈی سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. ایون کہ جو ایدھی ایمبولینس سروسز والے وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی ڈیڈ باڈیز وہ اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کا کوئی سانیہ نہیں دیکھا ہے. پلازے کے تمام گیٹس جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا. اب دکاندار یہ بتا تو رہے ہیں کہ 10 بجے تک پلازے کے تقریباً 24 گیٹ بند کر دیے جاتے تھے اور 2 سے 3 جو ہیں وہ اوپن رہتے تھے. آنے جانے کے لیے لوگ انہی گیٹس کو استعمال کرتے تھے. ریسکیو اداروں کو پانی کیوں نہیں ملا؟ ریسکیو کو کال کر دی گئی تھی, بہت جلدی کال کی گئی تھی, یعنی 10:35 پر ریسکیو کو کال کی گئی تھی اور 10:57 پہ ریسکیو ٹیم آ بھی گئی, لیکن ان کے پاس پانی نہیں تھا. پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آگ اتنی بھڑکی کہ پھر یہ تب ہی بند ہوئی جب سب کچھ خاک بن چکا تھا. کراچی کا یہ مصروف علاقہ ہے ایم اے جناح روڈ. یہاں پر گل پلازا, یہ بہت ہی فیمس اور پرانا پلازا تھا. یہاں پہ ہر طرح کی دکانیں موجود تھی. شاپنگ کے لیے لوگ یہاں ڈیلی بیسس پہ رخ کرتے تھے, اور اس روز بھی شاپنگ کے لیے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور اس حوالے سے جو اب دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آ رہے ہیں, جو لوگ وہاں پہ آئی وٹنس ہیں, جنہوں نے آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے, وہ اب اصل حقیقت کو بھی بے نقاب کرنے لگے ہیں. متاثرہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گل پلازا میں مجموعی طور پر 26 داخلی و خارجی دروازے موجود ہیں, تاہم معمول کے مطابق رات 10 بجے کے بعد 24 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, 2 گیٹس اوپن ہوتے ہیں. افسوسناک واقعے کے وقت یہی صورتحال تھی. عمارت میں موجود افراد کو باہر نکالنا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا. آگ لگنے کے وقت عمارت میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا. انتہائی تیزی سے آگ یہ پھیلی اور چند ہی لمحوں میں پوری مارکیٹ میں نہ صرف یہ آگ پھیل گئی بلکہ دھواں ہی دھواں ہر طرف بھر چکا تھا. صورتحال اس وقت مزید خطرناک ہو گئی جب آگ کے دوران بجلی بھی بند تھی, جس کے باعث عمارت میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. زیادہ تر لوگ انہی گیٹس کی طرف جا رہے تھے جو کہ پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے. اندھیرے اور دھوئیں کے باعث شدید وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی. ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے باہر نکل جائے, اس کی زندگی بچ جائے, اور اسی اثناء میں یہ بھگدڑ مچی. شدید دشواری کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب یہ دم گھٹنا لوگوں کا شروع ہو گیا. دکانوں میں موجود ورکرز اور گاہک خوف و ہراس کا شکار ہو گئے. کچھ ہی دیر بعد متعدد افراد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ریسکیو نے بر وقت انتظامات نہیں کیے. اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگوں کو باہر نکالا گیا, جس کی وجہ سے کچھ قیمتی جانیں بچ گئی. بند دروازوں اور ناقص حفاظتی انتظامات نے جانی نقصان میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. آگ بجھنے کے بعد ملبہ ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کا کام 2 روز سے جاری تھا. اب تک تقریباً 100 کے قریب ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں اور ابھی کئی ڈیڈ باڈیز اندر موجود ہیں, اور یہ ڈیڈ باڈیز اب کمپلیٹ نہیں مل رہی. یہ جو سب سے زیادہ اس میں افسوسناک دل دہلا دینے والی چیز ہے کہ ڈیڈ باڈیز جس صورت میں ان دکانوں میں سے مل رہی ہیں, گٹھلیاں باندھ کے باہر لائی جا رہی ہیں, تو ان میں صرف اور صرف ڈھانچے موجود ہیں. اب جل کے جو ڈیڈ باڈیز کی کنڈیشن ہو چکی ہے. ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو گل پلازا کے اندر 5 روز سے یہ ریسکیو آپریشن جاری تھا, لیکن ریسکیو آپریشن جو ہے یہ جانی نقصان میں کسی طور پر بھی کوئی کمی نہیں کر سکا ہے. ایک طرف جانی نقصان ہوا تو دوسری طرف شدید مالی نقصان کا لوگوں کو سامنا ہے. لوگوں کا کروڑوں روپے اندر پڑا ہوا ہی جل گیا ہے, جبکہ عمارت کو مکمل طور پر اس وقت ناقابل استعمال قرار دیا گیا ہے.
प्लाजे से जैसे कि 100 से ज़ायद डेड बॉडीज मिली है। एसएसपी सिटी पुलिस ने इसकी तस्दीक की है कि मेज 9 फ्लोर की एक दुकान दुबई क्रॉकरी से 30 के करीब डेड बॉडीज मिली है। इन लाशों की शिनाख्त का अमल जारी है। ये सिर्फ हड्डियां हैं, जबकि इस तादाद में इजाफा मुतवक्को है। जाहिर किया जा रहा है कि ये तादाद 100-150 से भी तजावुज कर जाएगी, क्योंकि 100 के करीब डेड बॉडीज मिल चुकी हैं और अभी 70 से 80 लोग लापता है, जिनके प्यारे उस प्लाजे के बाहर पिछले 5-6 रोज से खड़े हैं। बंद दरवाजों की वजह से ये इतना बड़ा सानिया रूनमा हुआ है। रेस्क्यू हुकाम को वक्त पे बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त पानी उनके पास नहीं था। उनका रेस्क्यू वालों का ये मौकफ है, तंग गली होने की वजह से उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आग मजीद भड़क गई और फिर ये आग इस तरीके से फैली कि उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो चुका था। प्लाजा के पिलर्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इमारत का मुतअद्दिद हिस्सा पहले ही गिर चुका है जलने के बाद, और इस वक्त जो डेड बॉडीज मिल रही हैं हॉस्पिटल में, जो मुख्तलिफ ढांचे हड्डियों की सूरत में शिफ्ट किए जा रहे हैं, इस बारे में डॉक्टर की जो दिल दहला देने वाली गुफ्तगू है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। डॉक्टर सुमैया का कहना है कि हालिया मसूल होने वाले इंसानी अज़ा नाकाबिले तज्ज़िया हालत में है। आग की तप्श की वजह से हड्डियां टूट चुकी हैं। हड्डियों के अंदर मौजूद मेडोलरी कैनाल से डीएनए खत्म हो चुका है। यानी डेड बॉडीज की जो हड्डियां मिली हैं उनके अंदर जो एक मवाद होता है जिससे पता चलता है कि ये फलां शख्स का डीएनए है, वो खत्म हो चुका है जलने की वजह से। और डॉक्टर सुमैया का कहना है कि डीएनए खत्म होने की वजह से अब जो डीएनए टेस्ट किए जाने का अमल स्टार्ट किया जाना था वो अब नहीं हो सकेगा। डॉक्टर सुमैया का कहना है कि ईदी और छिपा के रजाकारों बाकियात मिली है, उनको वो लेके आ रहे हैं। डॉक्टर सुमैया का ये भी कहना है कि छिपा और ईदी अहलकार दुकानों की दुरुस्त मालूमात फराहम करें ताकि उनके प्यारों को पता चल सके कि कौन सी दुकान में कौन लोग हैं, कौन से वर्कर थे जो काम करते थे, या जो गाहक वहां पे मौजूद थे उस वक्त, जो खरीदार मौजूद थे जिन्होंने अपने प्यारों को भी कॉल की थी कि वो फलां दुकान में मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू किया जाए। तो अगर दुकानों के बारे में पता चल जाए कि कौन सी जो गुठली है वो किस दुकान से निकाली गई है, तो उससे एक चीज में आसानी होगी कि एटलीस्ट ये पता चल सकेगा कि यहाँ पे ये किन लोगों की डेड बॉडीज है। यानी डेड बॉडीज की इस तरह की सूरत हाल है कि इनकी जो शनाख्त है वो नाकाबिले शनाख्त हो चुके हैं, यानी शनाख्त इनकी खत्म हो चुकी है। डॉक्टर सुमैया का ये भी कहना है कि शनाख्त के जरिए पता चलाया जा सकता था कि कौन सी डेड बॉडी किसकी है, या किसी का आईडी कार्ड मिल जाता तो पता चलाया जा सकता था, लेकिन ये तमाम मामला जो है इस वक्त उनका कहना है कि बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। डॉक्टर सुमैया का ये भी कहना है कि 100 के करीब जो इंसानी बाकियात मसूल हुई है, इनके अज़ा का मुआयना जारी है। यानी हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये डेड बॉडी या ये जो अज़ा है ये किसी खातून का है, ये अज़ा किसी मर्द का है, सिर्फ हम ये बता सकते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से नाकाबिले शनाख्त हैं। बाज़ सूरतों में सिर्फ जिन्स मर्द या खतून का अंदाजा लगाना मुमकिन हो चुका है, और डेड बॉडीज की जो हड्डियां मिली हैं उनकी इतनी बुरी सूरत हाल है कि उनका डीएनए नहीं हो सकता, शनाख्त नहीं हो सकती, और उनके जो प्यारे हैं वो इस वक्त किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे हैं। एक हामला खातून शॉपिंग के लिए आई थी, वो खातून भी जल के राख हो गई, यानी उसकी जो बाकियात वगैरह मिली हैं वो भी पता नहीं चल रहा। उसके जो प्यारे हैं, जो लवाहकीन हैं, वो बाहर इसी इंतजार में थे कि शायद उनको डेड बॉडी मिल जाए। बहुत से लोग ऐसे इस प्लाजे के बाहर खड़े हैं 5-6 दिन से कि उनके जो प्यारे उन्हें कॉल्स कर रहे थे, शायद वो किसी ऐसी जगह के ऊपर सब छुपे हों, रोशनी की किरण उन्हें नजर आए और उनके प्यारे जिंदा बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अब जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर से 30-30, 40-40 डेड बॉडीज बाहर निकाली जा रही हैं, और वो डेड बॉडीज इस तरह की हैं कि जिनके सिर्फ हड्डियों की सूरत में कुछ अज़ा मिल रहे हैं। और ये इतना अफसोसनाक वाकया है जिसपे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन इसमें केमिकल लगाने का जो मामला बताया जा रहा है इसके ऊपर जरूर तहकीकात होनी चाहिए। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो अब तक ये कह चुके हैं कि ये केमिकल से आग लगाई गई है, खुद से कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसा नहीं हुआ।
کہ 5 سے 7 منٹ میں پورے پلازے میں آگ پھیل چکی تھی۔ اس وقت یہ انتہائی بھیانک صورتحال ہے، ایک گھر کے 5 افراد جو لاپتہ ہیں، اسی طرح ایک گھر کے 2 بھائی ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور ابھی یہ ڈیڈ باڈیز کے بعد بہت سے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے پیارے جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے یا ان سے کوئی رابطہ نہیں، جن کی تعداد 70 سے 80 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڈ باڈیز کی باقیات مزید ملنے کا خدشہ ہے کہ اسی طرح کسی دکان میں اکٹھے ٹولی کی صورت میں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ دم گھٹنے سے ان کی اموات واقع ہوئی، اور بعد میں آگ نے چونکہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ان دکانوں کو، تو پھر ان ڈیڈ باڈیز کا جو حال ہوا ہے، اللہ کریم ان سب کی مغفرت کرے جو اس دنیا سے اتنی تکلیف اور کرب میں گئے ہیں۔ پتہ نہیں بیچارے کیا اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی انہیں بچا لے، انہیں کوئی ریسکیو کر لے، لیکن وہ بیچارے اس خوف میں ہی اس دنیا سے چلے گئے کہ آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور ان کے جو پیارے ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔